हमारी जिंदगी में से चुरा ना सके। ऐ खुदाबंद, हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदाबंद, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस के लिए, उसकी हजूरी के लिए हम एक मतलब खुदावंद की तारीफ करेंगे, क्योंकि खुदावंद का मस्सा यहाँ पे है। So, आज हमने खुदावंद के इस बख्श कलाम में से जो आयत तिलावत की, कि खुदावंद का कलाम कह रहा है, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। कौन सी वर्स है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अपने साथ वाले से कहें कि तू अपने दिल में खुदावंद के कलाम को रख, अगर तू गुनाहों से बचना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आज लोग कहते हैं खुदावंद मुझे गुनाहों से बचा, मुझे शैतान के अटैक से बचा। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा जो है, मैं उससे प्रेयर करता हूँ कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये काम करे। एक ही चीज सबके है, खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम की वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान जो है इस बात का अहद करता है कि अपनी जिंदगी में कभी मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है, अगर उसने खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखा हुआ है, तो वो कोई भी गलती करने से पहले, कोई भी गुनाह करने से पहले उसके इस बात का पता चल जाएगा कि हाँ, खुदावंद का कलाम जो है मुझे इस बात से क्या करता है, वो मना करता है। क्योंकि अगर किसी का हरामकारी के लिए शैतान उससे उकसा रहा है, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है हरामकारी से भागो। क्या लिखा हुआ है? हरामकारी से भागो। किससे भागना है? हरामकारी से, गुनाह से भागना है। लेकिन शैतान का खुदावंद लिखा हुआ है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या करेगा? तुमसे भाग जाएगा। शैतान से नहीं डरना, उससे नहीं भागना, बल्कि किससे भागना है? गुनाह से भागना है। और मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम अपने दिल को, अपनी अंतड़ियों को खुदावंद के कलाम से भर लेते हैं, तो जिंदगी के किसी भी हिस्से में जो है, कोई भी स्टेप लेने से पहले हमें खुदावंद का कलाम जो है, हमें लगे या ना लगे, लेकिन खुदावंद का रूह जो है वो हमें हर तरह से गाइड करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। और हम क्या करते हैं? हम उस बदी से, उस बुराई से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, बचा लेते हैं। और इसीलिए खुदावंद कहता है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में क्या करे? तेरी हिफाजत करे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वही लोग जो हैं, उनके लिए फरिश्ते भेजे जाते हैं जिन्होंने खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यही कहा था कि ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। तो आप देखो, अगर आप जहाँ पे बैठकर खुदा का कलाम सुन रहे हो और अगर आप उसके ऊपर अमल करोगे, तो मुक़द्दस खुदावंद यीशु मसीह के ये वर्ड हैं कि आप जो हो, आप बहुत ज्यादा क्या हो? आप मुबारक हो। और जिसको यीशु मसीह मुबारक कह रहे हैं, आप सोचो क्या उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी रह सकती है? क्या शैतान उसे तंग कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें अख्तियार दिया कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी ताकत के ऊपर क्या करो? तुम गालिब आओ। अब इसका मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या करेगा? तुमसे भाग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई फौजी जो है या कोई भी जंगजू जो है, अगर वो जंग के मैदान में जाए तो उसके पास अपना हथियार ही ना हो,
तो क्या वो जंग जीत के आएगा या वहां से मर के आएगा? मर के आएगा ना। तो कितनों के घरों में इस वक्त बाइबल मुकद्दस पड़ी हुई है, तो साथ क्यों नहीं लेके आते? नेक्स्ट मीटिंग में आप सब जो हो अपनी अपनी बाइबल जो है उसको आप साथ लेके आओ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कोई अपनी जिंदगी में भलाई देखना चाहता है वो खुदावन के कलाम के ऊपर क्या करे? तवज्जो करे। ये बाइबल मुकद्दस आपके लिए हथियार है। और जब आप इबादत में आते हो, जब आप खुदावन की हुजूरी में, ये नहीं यहाँ पे कहीं पे भी जाते हो, तो आपका हथियार जो है वो किसके पास होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए, ताकि आप क्या करो? आप खुदावन के कलाम को पूरा करो और आप इस वसीला से क्या करो? आप बरकत पाओ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसी शादी में जाने से जब हम वहां पे जाते हैं तो अपना बैग या कोई ऐसा सामान जो है जो हमारे लिए लगता है कि हमें ज़रूरी है, हम उसे ज़रूरी लेके जाते हैं। तो जब भी आप खुदावन की ज़रूरी में आओ तो आपकी जो बाइबल मुकद्दस है वो आपके पास होनी चाहिए। आमीन, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लेके आते हो अपने हाथ में पकड़ के, तो आप शैतान को शर्मिंदा कर रहे होते हो कि आज मैं यीशु मसीह का सिपाही, मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी जो हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं खुदावन की प्रेजेंस में आज मैं तुझे शिकस्त देने जा रहा हूँ, तुझे मैं शिकस्त देने जा रही हूँ। आमीन, हालेलुया। और जब उसका कलाम हमारे दिलों में रहेगा तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम कोई भी जिंदगी में गुनाह नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम में लिखा है इस किताब में कि तू अपनी अंतड़ियां जो है वो किसके साथ भर ले? खुदावन के कलाम के साथ भर ले। जब तेरी अंतड़ियां बड़ी होंगी तो कभी भी शैतान जो है वो तेरे पर गालिब नहीं आएगा और कभी भी वो तेरे से गलती नहीं करवा सकेगा। लेकिन आज लोग जो है उन्होंने कलाम से तो खुद को खाली रखा हुआ है, लेकिन ड्रामा जो देखते हैं उनकी स्टोरियों के साथ जो है अपने दिल को भरा हुआ है। किसी ने नागन ड्रामा देखना अभी तक नहीं छोड़ा, किसी ने कोई भी ड्रामे जो है वो देखने नहीं छोड़े और अपने दिल को उसकी स्टोरीज के साथ भरा हुआ है। और फिर कहते हैं कि हमारे घर में से गरीबी नहीं जाती, प्रॉब्लम्स नहीं जाती, हम तंग दस्ती से आजाद नहीं होते। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि तुम कोई स्टोरीज को अपने दिल में रखोगे, बल्कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है किसको रखना है? खुदावन के कलाम को। मैंने खुदावन के कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं उसके खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। जब खुदावन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावन के कलाम में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि जो अहद का संदूक था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर थी खुदावन के जो 10 अहकाम से 2 तख्तियां थी, वो उसके अंदर पड़ी हुई थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक टाइम आया, फलस्तीनियों ने इस्राएल के ऊपर अटैक किया और वो उनसे अहद का संदूक जो है वो क्या करके ले गए? वो छीन कर ले गए। जब वो वहां से छीन कर ले गए तो उन्होंने उसे उठाया और उसे जाके कहां पे रख दिया? उसे दजौन के मंदिर में जाके उन्होंने उसे रख दिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ जब वहां पे रखा तो जब वो सुबह को वहां पे उन्होंने अपने मंदिर का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वहां पे दजौन की मूर्ति थी, वो क्या हो चुकी थी? उसका धड़ जो है, उसके बाजू जो है वो कट के नीचे गिर चुके थे। उन्होंने कहा ये किस तरह हो सकता है? उन्होंने फिर से उसके बाजू को छोड़ा, फिर से वो चले गए और जब दूसरे दिन आए तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो मूर्ति जो है वो टूटी हुई पड़ी हुई थी, उसका धड़ उसके सर से अलग था, उसके बाजू अलग थे और वो नीचे क्या पड़ी हुई थी? वो गिर के पड़ी हुई थी। तो वो इस बात से हैरान हुए, परेशान हुए। कहते हैं खुदावन खुदा जो है वो सिर्फ हमें ये इंसान को सजा देना नहीं जानता, बल्कि अगर वो किसी गैर मबूद की परस्तिश करते हैं, अगर किसी बुद्ध की परस्तिश करते हैं, अगर किसी दूसरी देवता की परस्तिश करते हैं, तो खुदावन खुदा उस देवता को भी सजा देने की ताकत रखता है। हालेलुया। किस चीज में ताकत थी कि वो दजौन की जो मूर्ति है वो टूट के नीचे गिर गई? क्यों? क्योंकि उस अहद का सलूक उसके पास रखा गया और उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर खुदावन के कलाम से लिखी हुई 2 तख्तियां थी। खुदावन के 10 अहकाम, यानी खुदावन के मुंह के वो अहकाम लिखे हुए थे कि जब मूसा खुदावन के लोगों को खुदावन के पास लेकर गया, जब खुदावन ने कहा कि सब लोगों को पाक साफ करके तू इस पहाड़ के पास लेकर आना और मैं इससे आज बात करूंगा, तो बाइबल मुकद्दस कहती है तब खुदावन ने क्या किया था? वहां पे 10 अहकाम अपने लोगों को दिए थे। तो लोगों ने क्या कहा था? मूसा हम खुदावन की आवाज को नहीं सुन सकते,
हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाती, अब तू ही खुदावन से जाया कर, तू ही खुदावन से बातें किया कर और हमें आगे जो तुझे मैसेज मिले हमें आगे क्या कर दिया कर, तू हमें बता दिया कर। हालेलुया। आज कलीसिया को जो है वो खुदावन के कलाम के वर्ड्स जो है वो उनको सुनने से जो है बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि खुदावन खुदा जब अपना कलाम नाज़िल करता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में हमें शिफा देना चाहता है, हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें चंगा करना चाहता है। लेकिन जब खुदावन के कलाम के कुछ सख्त वर्ड्स किसी को दिए जाते हैं तो वो कहता है ये वर्ड्स जो है ये वर्ड्स मैं सुन नहीं सकता। सेम उसी तरह से जब यीशु मसीह नासरी ने कहा कि जो कोई मेरे गोश्त में से खाएगा और मेरे लहू में से पिएगा वो हमेशा तक क्या करेगा, अब तक वो जिंदा रहेगा। तो यीशु मसीह के दूसरे जो शागिर्द थे वो सब कहते हैं ये नामुनासिब कलाम है, हम इसे सुन नहीं सकते, और इसीलिए वो यीशु मसीह के साथ जो है उन्होंने रहने से क्या कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। तो यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों से पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़ देना चाहते हो, क्या तुम भी जाना चाहते हो? लेकिन क्या कहा गया था, उन शागिर्दों ने क्या कहा कि खुदावंद हम तुझसे कहा जाए, हमेशा की जिंदगी की बातें जो है वो तेरे पास हैं, हम तुझसे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। मेरा खुदावंद देख, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं, हम किस तरह से तुझसे अलग हो सकते हैं। आज बहुत से लोग जो है इसी तरह से जब खुदावंद का कलाम सुनाया जाता है तो बहुत से लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन जब खुदावंद के कलाम के बीच में से वर्ड्स निकाले जाते हैं तो बहुत से लोग जो है जब उनको लगता है कि मेरी जिंदगी के साथ मैच हो रहे हैं तो उनको लगता है शायद ये मेरे ऊपर जो है इसका फोकस किया जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी बात है कि खुदावंद खुदा जो है वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर हम उस कलाम को अपने ऊपर लेकर हम कुछ ना सीखें, अकल कहाँ पे गई हुई है, फिर वो घास चटने गई हुई है। फिर कहते हैं कि खुदावंद हमसे बात क्यों नहीं करता। खुदावंद तो बात करता है लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जो है लोगों में वही पुरानी जिंदगी, वही मिस्री वाली लाइफ है कि हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुन सके। मूसा तू ही जाया कर और तू ही खुदावंद की आवाज को सुना कर। हाँ, जो काम करे वो सिर्फ पास्टर साहब करें, कलीसिया की कोई जिम्मेदार नहीं है। फास्टिंग करनी है वो पास्टर साहब ने करनी है, प्रेयर करनी है वो पास्टर साहब ने करनी है। हाँ, जब प्रेयर लाइन की बारी आनी है वो कलीसिया ने प्रेयर लाइन पर के खड़े हो जाना है कि हमारे लिए प्रेयर की जाए। खुदावंद खुदा ने सिर्फ हमें पास्टर साहबान को, जब निगहबानों को ये अख्तियार नहीं दिया हुआ, उसने कहा मैंने तुम्हें ये अख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छू को क्या करो, तुम कुचलो। ईमान रखने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे कि वो किसी बीमार के सर के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। वो कोई जहरीली चीज पी लेंगे तो वो उनके ऊपर असर नहीं करेगा। हालेलुया। किसके लिए कहा गया है? ईमान रखने वालों के दरमियान। क्या वहां पे कोई पास्टर लिखा गया है, कोई बिशप लिखा गया है, कोई रसूल लिखा गया है? सिर्फ लिखा गया है ईमान रखने वालों के दरमियान। तो आज खुदावंद खुदा ने हमें ये ताकत दी हुई है कि हम उसके ऊपर ईमान रखें, और अगर हम ईमान रखेंगे और उसके ऊपर भरोसा रखेंगे और उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और वो हमारे दिल में रहेगा, हम कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। हम ना सिर्फ खुद के लिए बाइस बरकत बनेंगे, हम दूसरे लोगों के लिए भी बाइस बरकत बनेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। ये हमारी बुलाहट है और यही जो है हमारा सुप्रीम बरक है, यही हमारा सबसे बड़ा बरक है। लेकिन अगर आज हमारे प्रेयर करने से, हमारे हाथ रखने से, कोई गलत चीज खाने से प्रॉब्लम होती है, कोई चंगा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हमारे अंदर वैसा ईमान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ईमान रखने वालों के दरमियान क्या होंगे, वो मुझ से होंगे। हालेलुया। ईमान रखने वालों के दरमियान ये निशानदेही होगी कि जब वो किसी बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो जब दजून के मंदिर में वो खुदावंद का अहद का संदूक रखा गया तो दजून की मूर्ति क्या होगी, वो टूट कर नीचे गिरी। किस वजह से? क्योंकि वो गलती कर बैठे थे कि खुदावंद के कलाम में इतनी ताकत है, क्योंकि मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद खुदा अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अज़मत देता है और अपने कलाम को इज्जत देता है। और गलती कर बैठे उसी कलाम के जो लिखा हुआ था, उसी अहद के संदूक को जिसके अंदर वो तख्तियां पड़ी हुई थी, उसी को वहां से चोरी करके वहां से उठाकर वो ले गए। और खुदावंद खुदा जो है, जो मेहनत का खुदा है, जो जलसी रखने वाला खुदा है, उसे कहा जहां तुम मुझे लेकर जाओगे अब देखो वहां पे होता क्या है। मुक़द्दस लिखा हुआ है
کہ پہلے تو یہ پرابلم ہوئی، پھر جب انہوں نے پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھا تو وہاں پہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں کیا ہونے آنے لگ گئی، ان میں بیماری پیدا ہونے لگ گئی، لوگوں کے اندر گلٹیاں جو ہیں ان کے لوگوں کے اندر آنی شروع ہو گئی، ان کی باڈی کے اندر گلٹیاں بننا شروع ہو گئی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بہت ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم وہاں سے عہد کا صندوق لے کر آئے ہیں اسی وجہ سے ہمارے اوپر کیا آ رہی ہے، ہمارے اوپر آفتیں آ رہی ہیں، پرابلم آ رہی ہے۔ وہ ڈرے اور خداوند خدا کے آگے بائبل کو جیسے پڑھ لیجیے گا، جو بھی طریقہ اپنایا گیا تھا اس کے مطابق جو ہے انہوں نے خداوند کے عہد کے صندوق کو واپس اسی جگہ پر بھیج دیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند نے کہا کہ خدا کا کلام کیا رہا ہے، کیونکہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے دل میں رکھیں گے، اپنی انتڑیاں جو ہیں ہم اس کے کلام کے ساتھ بھر لیں گے اور کوئی بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم خداوند کے کلام کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جہاں تک وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں شیطان کا بھی کام کرتے جا رہے ہیں، ساتھ میں ہم گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہمیں خود کو دھوکہ نہیں دینا بلکہ کیا کرنا ہے، خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا لینا ہے۔ آمین ہاللیلویا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں جب ہم نے اپنی انتڑیاں اپنی زندگی کو کلام کے ساتھ بھرا ہوگا تو جس طرح سے وہ عہد کا صندوق جس کے اندر خداوند کا کلام تھا، جب وہ دجون کے مندر کے اندر رکھا گیا تو دجون کی جو مورتی ہے وہ کہاں پہ ہو گئی، ٹوٹ کر شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ تہس اور نحس ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو جب آپ نے اپنی انتڑیاں کلام کے ساتھ بھری ہوگی، آپ نے اپنے دل میں خداوند کے کلام کو بھرا ہوگا اور اس کے خلاف آپ کوئی بھی گناہ نہیں کرو گے، تو آپ خداوند کے کلام کو لے کر آپ جس بھی شیطانی جگہ پر جاؤ گے، شیطان جو ہے وہاں سے وہ تہس نحس ہو کر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین ہاللیلویا۔ یہ خداوند کے کلام کی طاقت ہے، یہ اس کے کلام کی طاقت ہے، یہ اس کے ورڈز کی طاقت ہے۔ تو جب اسے دل میں رکھ لیتے ہیں تو ہم کبھی بھی پھر گناہ نہیں کرتے، اور جب ہم نے اپنی انتڑیاں اپنے آپ کو خداوند کے کلام سے بھرا ہوتا ہے، جب ہماری پریئر یہ ہوتی ہے کہ خداوند مجھے اپنے کلام سے بھر دے، تیرا کلام میرے بلڈ میں، میرے ڈی این اے میں، میری نس نس میں جائے، پاک خدا میں چلتی پھرتی کیا بن جاؤں، میں بائبل مقدس بن جاؤں۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو کلام کے ساتھ بھرنے کے لیے، اور آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو کہ جب کسی بھی آپ گھر میں جاؤ، اگر اس گھر میں شیطان نے اٹیک کیا ہوا ہے تو آپ کو صرف وہاں پہ پریئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے انٹر ہونے سے پہلے کیا ہو جائے گا، وہ وہاں پہ تہس نحس ہو جائے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کہ جب اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہوگا، اپنی انتڑیاں اس کے کلام کے ساتھ بنی ہوگی، تو بائبل مقدس کے مطابق جو حال پھر دجون کا ہوا، دجون کی مورتی کا ہوا، تو وہی حال جو ہے خداوند خدا آپ سے شیطان کا کروائے گا۔ آمین ہاللیلویا۔ سب نے اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، اپنے ذہن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں میرے ذہن کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھوں، سیکھوں اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آؤں، مسیح کے نام میں آمین ہاللیلویا۔ یوسف کے ساتھ خداوند نے کون سا کلام کیا تھا، کون سی ویژن اس سے دی تھی کہ میں تجھے کیا بناؤں گا، ایک چمکتا ہوا سٹار بناؤں گا۔ یہ کلام اس کے ساتھ کیا گیا، یوسف نے اس کو ایکسپٹ کیا، اپنے دل میں رکھ لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس نے کہا یہ خداوند کے ورڈز ہیں، اب خداوند کو پورا کرے یا نہ کرے وہی میرا خدا ہے، لیکن اب میں کیا کروں گا، اب میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور کلام کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں کوئی بھی گناہ نہ کروں۔ اسے جب خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تو اسے موقع ملا گناہ کرنے کا، تو کیا اس نے گناہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا۔ تو پھر خداوند خدا نے اسے چمکتا ہوا سٹار بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ بنایا تھا نا۔ تو اگر خداوند خدا نے ہم سب کو اس چرچ کے لیے، اس منسٹری کے لیے خداوند نے ویژن دی ہے کہ خداوند خدا نے اس چرچ کو سب سے بڑی چرچ بنانی ہے، اس کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مہیا کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے اور کوئی بھی اس کے خلاف گناہ نہیں کریں گے تو خداوند خدا جو ہے وہ ٹائم آئے گا کہ ہمیں ایک بڑے چرچ کے ساتھ، بڑی کلیسیا کے ساتھ اور بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کرے گا یسوع مسیح کے نام سے آمین ہاللیلویا۔ دیکھیں خداوند نے یوسف سے بات کی،
تو یوسف کو گناہ کرنے کا موقع ملا، کس نے کہا تھا؟ پوتیفر کی بیوی نے کہا، لیکن اس نے کہا کہ خداوند کے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، خداوند نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں تجھے کیا بناؤں گا؟ ایک چمکتا ہوا سٹار بناؤں گا۔ خداوند نے مجھے ویژن دی ہوئی ہے، مجھے رویا دی ہوئی ہے، اب میں کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا اگر میں نے اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ اگر میں اس کرسی تک، اس لیول تک پہنچنا چاہتا ہوں تو مجھے ویسے ہی چلنا ہے جیسے خداوند کا کلام مجھے کہتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ کیونکہ جب ہم اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، ہم آٹومیٹکلی جو ہے ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ ہم غصہ تو کریں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، شام ہونے تک تمہاری ناراضگی جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ وہ ختم ہو جائے۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کو پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلیس کو موقع مت دو۔ اب اپنی بوا جی کے لیے کلیپنگ کریں گے جنہوں نے ہاللویا۔ آگے لکھا ہوا ہے ابلیس کو موقع مت دو۔ یعنی جب ہم غصہ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابلیس موقع جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے اور پھر وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہمیں پتہ چل جائے، ہم توبہ کریں، معافی مانگیں خداوند سے اور پھر اسی لائن پہ آ جائیں تو شیطان جو ہے اپنی دھن کو دباتا ہے اور وہ واپس بھاگ جاتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ کیونکہ ہر ایماندار کی زندگی میں، ہر خداوند کے ساتھ چلنے والے کی زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بنا دکھ کے، بنا پریشانی کے جو ہے اب اپنی مسیحیت کے سفر میں چلیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم پانی میں سے ہو کے چلو گے تو پانی تمہیں ڈبو نہیں پائے گا، آگ میں چلو گے تو آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی۔ ان پرانے عہد نامہ میں خدا نے یسوع مسیح ناصری نے کہا، لیکن جب نئے عہد نامہ میں وہ انسان کا روپ لے کر آئے تو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس کلام کے اوپر عمل کر کے بھی کیا کیا؟ ہمیں دکھایا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جب طوفان آیا تھا تو یسوع مسیح جو ہیں وہ وہاں پہ کیا تھے؟ وہ کشتی میں سو رہے تھے۔ تو جب وہ ان کے ساتھ تھے تو کیا طوفان تو آیا تھا لیکن کیا وہ انہیں ڈبو پایا تھا؟ نہیں ڈبو پایا تھا نا، کیونکہ خداوند اپنا کلام پورا کر رہے تھے کہ تم پانی میں سے تو کے گزرو گے، تم طوفانوں میں سے تو کے گزرو گے، لیکن وہ تمہیں ڈبو نہیں پائیں گے، وہ تمہیں نقصان نہیں دے پائیں گے، کیونکہ میں جو ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تمہیں اس میں سے نکالوں گا بھی۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے آندھی بھی آ سکتی ہے، طوفان بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ ہمیں نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ آمین۔ اب آپ کی زندگی کا طوفان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آندھی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، دکھ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن آپ نے اپنے دل میں خداوند کے کلام کو رکھا ہو اور آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہو تو خدا آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو وہ طوفانوں سے باہر نکالیں گے، آپ کو دکھوں سے باہر نکالیں گے، آپ کو بیماریوں سے باہر نکالیں گے، آپ کو تندرستی سے باہر نکالیں گے اور آپ کو باہر لے کر آئیں گے۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ کیونکہ جب پترس پانی میں ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا اے خداوند تو کیا کر، تو مجھے بچا۔ تو خداوند نے پھر بچایا تھا کہ نہیں بچایا تھا؟ بچایا تھا نا۔ وہ اگر اس کو بچا سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ ہر ایماندار کی زندگی میں ایک جمعہ بھی آتا ہے اور جمعے کے بعد پھر اتوار بھی آتا ہی آتا ہے۔ آمین۔ اتوار جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے لیے فتح یابی کا دن ہوتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ ایک منٹ پلیز سب آنکھیں بند کریں اور پریئر کریں کہ خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے، تیرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں، اپنے دل میں رکھوں تاکہ میں کوئی بھی گناہ نہ کروں۔ سب زبان کھول کے پریئر کریں، آپ کی آواز مجھے آنی چاہیے۔ Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit, praise God, Amen۔ تو جب کلام ہماری زندگی میں ہوگا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا، ہمارے دل میں ہوگا اور ہم گناہ نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمارے لیے راستے بنتے جائیں گے، راستے ہمارے لیے کھلتے جائیں گے۔ جب دریائے یردن، کتنوں کو پتہ ہے کہ پانی نے ایک تو موسیٰ کو رستہ دیا تھا اور دوسرا کس کو رستہ دیا تھا؟ کس کو دیا تھا؟
अलीशा को भी दिया था, एलिया को भी दिया था और यशुआ को भी दिया था। लेकिन यशुआ को जो रास्ता मिला था वो किस तरह से मिला था? क्योंकि उनके पास क्या था? उनके पास अहद का संदूक था, और अहद के संदूक के अंदर क्या पड़ा हुआ था? खुदावन का कलाम पड़ा हुआ। और बाइबल मुक़द्दस आती है कि जैसे वो अहद के संदूक को पानी में लेकर उतरे तो पानी दो हिस्से हो गया, और वो जगह क्या होगी? वो सूख गई और लोग उसके दरमियान में से पार हो गए। तो आपको समझ तो लग गई होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब खुदावंद के कलाम को आपने अपने दिल में रखा होगा, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया होगा, तो आपके सामने चाहे जितना मर्जी मुश्किल का समंदर है, मुश्किल का दरिया है, लेकिन जब आप खुदावंद के इस कलाम को अपने दिल में रख के अपने साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर आप उस दरिया की तरफ जब आप कदम बढ़ाओगे तो खुदावंद खुदा उस दरिया को आपके लिए दो हिस्से कर देगा और आप अपनी गवाही के साथ आप पार हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो बीमारी का दरिया भी हो सकता है, वो गरीबी का भी दरिया हो सकता है, वो किसी तरह की प्रॉब्लम्स का दरिया भी हो सकता है, लेकिन पीछे रह के डरते नहीं रहना कि हाय यहीं पे बस रोते रहना, चिल्लाते रहना है कि हाय खुदावंद हमें चंगा कर, हमें ठीक कर, हमें ये कर, हमारा ये मसला हल कर। नो 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 नो, अपने आप को खुदा के कलाम से भर के आपने स्टेप लेना है, क्योंकि पहला रोल किसका है? वो आपका और हमारा है। तो फिर दरिया को, पानी को दो हिस्से करना किसका रोल है? वो खुदावंद का रोल है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, लेकिन जब हम मुंह उठा के बेवकूफों की तरह खुदावंद के रहते हैं, खुदावंद कुछ कर कुछ कर, लेकिन खुदावंद नीचे देके कहते हैं कि तू क्यों कुछ नहीं कर रहा, तू फिर क्यों नहीं कर रहा, तू कलाम के वर्ड्स को अपने मुंह से रिलीज क्यों नहीं कर रहा, ताकि तू क्या करे? तू छुटकारा पाए। हालेलुया। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, तो आज के बाद इस बात का अहद करके जाएं कि मैं सिर्फ कलाम को सुनूंगा नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, उसे अपने दिल में रखूंगा, ताकि मैं खुदावंद के खिलाफ कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। तो आज अगर मैं सुन के जा रहा हूँ कि खुदावंद खुदा शैतान की जो भी अटैक्स होंगे, जो भी उसकी मूर्तियां होंगी, जो भी शैतानी चीजें होंगी, जब मेरे दिल में, जब मैंने अपने आप को खुदा के कलाम के साथ भरा होगा, तो वो सारी शैतान की ताकतें क्या हो जाएगी? मुझे देखते ही तहस और नहस और तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई मुश्किल का दरिया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम्स का मेरे सामने पानी का दरिया हो, तो जब मैं खुदावंद के कलाम से मैंने अपनी अंतड़ियां भरी होगी, तो जब मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाऊंगा तो खुदावंद खुदा उस मुश्किल के दरिया को मेरे सामने क्या कर देंगे? दो हिस्से कर देंगे, और मैं अपनी गवाही के साथ जो है पार हो जाऊंगा। कितनों को समझ लगी है खुदावंद के कलाम? सबको लग रही है ना? खुदावंद खुदा आज हमसे क्या कह रहे हैं? मेरे कलाम को अपने दिल में रख लो और मेरे खिलाफ कोई भी गुनाह ना करो। और इसलिए इस गुड न्यूज़ कह रहा है कि मैंने खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करूं। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। बहरोबर के खालिक और मालिक अज़ली बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के मीठे कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जिसको तू नाज़िल फरमाता है और शिफा देता है। तेरा कलाम जो खुदावंद हमें हिकमत की रूह से भरता है। तेरा कलाम जो खुदावंद हमें दुनिया में रोशन सितारे की तरह चमकाता है। खुदावंद तेरा कलाम जिसको जब हम अपनी अंतड़ियों को जब तेरे कलाम से भर लेते हैं और अपने दिल में तेरा कलाम रखते हैं, तो तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करते। खुदावंद आज हमने तेरे कलाम में सीखा कि तेरा बंदा दाऊद फरमाता है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो पाक खुदावंद आज से हम सब अपने दिलों में खुदावंद तेरा कलाम रख सके। तेरे कलाम की रोशनी से हमारे दिल की तरीकियां आज रोशनी में बदल जाए। मैं अपनी जिंदगी की तरीकियों से आज निकलूं। मैं मेरे पाक खुदावंद आज तेरे कलाम के कारण
جتنوں نے خداوند اس چرچ میں تیرا کلام سنا ہے اور جتنے آن لائن تیرا کلام سن رہے ہیں اور سنیں گے، پاک خداوند آج سے وہ اپنی زندگی سے ہر طرح کے گناہ کو ترک کریں، کیونکہ خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ خداوند تیری آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ خداوند تو نے کہا پاک بن، کیونکہ تیرا بلانے والا پاک ہے۔ خداوند خدا آج سے ہم اپنی روح کو، اپنے بدن کو، اپنی جان کو ہر طرح کے گناہ سے خداوند پاک کرتے ہیں۔ تو پاک کر، ہمیں بے عیب کر، تاکہ خداوند تیری روح ہم سے خوش ہو سکے۔ خداوند ہم تیرے بندہ داؤد کی طرح کہتے ہیں کہ خداوند ہم کبھی بھی تیرے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں، تیرا پاک روح کبھی ہم سے رنجیدہ نہ ہو۔ اے میرے پاک خداوند ہماری روحانی آنکھوں کو کھول، ہماری آنکھوں سے خداوند بدی کے چھلکے ہٹا دے، ہم پاک خداوند پاک روح سے بھرے رہیں اور ابلیس کو موقع نہ دے، اور خداوند تجھ میں بڑھے اور خود میں گٹے، اور تیرا نام ہماری زندگیوں میں، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں کثرت سے جلال پائے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل پائیں۔ خداوند تیرے خادم کے لیے پریئر کرتے ہیں، خداوند تو اپنی خادم کو اور ذرا قوت دے، طاقت دے، مضبوط بنا۔ تیرا کلام اسی طرح تیرا خادم تیرے کلام سے اسی طرح بہت سی روحوں کو بچائے، بہت سے لوگوں کو تیرے نام سے بپتائز کرے، بہت سی روحیں خداوند تیرا اقرار کریں، ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھکے، اور تیرا خادم اور ان کی آنے والی نسلیں، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے، ان کی وائف، میں خداوند ہم سب اسی طرح دنیا میں جب تک خداوند تیری مرضی سے زندہ ہے، اسی طرح خداوند تیری پریچنگ کے کام کرتے رہیں، خداوند تیرا کلام لوگوں کو سناتے رہیں، اور پاک خداوند لوگوں کو تیرے نام سے چنگا کرتے رہیں، تیرے قریب لا سکیں، اور بہت سے لوگوں کو خداوند بچانے کا سبب بنتے رہیں۔ مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، سب بولو آمین آمین۔ پرستش میں آگے بڑھیں گے اور ہم خدا